नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नवा भिडियो तो दर्शक बंधु वर्तमान मार्च मास शेष होगापी जाऊँगी आगामी 2 मास अर्थात एप्रिल एवं मे मसरे सारा राज्य में जहाँकि ग्रीष्म प्रभाव जारी तेणु जितेबाला सारा राज्य में ग्रीष्म प्रभाव जारी आपण मैंने समस्ते जानते वर्तमान जो तापमात्रा वृद्धि होती तेणु आगामी 2 मास आपण मानक गोटे जहाँकि बहुत कष्टकर मास कारण यही समय बाहर टेम्परेचर वृद्धि होगा जो आम घरे जो सब विद्युत उपकरण आम व्यवहार करुचु जमीक फैन आपण मानकर कूलर बा जदि आपण मैंने फ्रिज यूज कर एसी यूज कर तो जितेबाला यार व्यवहार बढ़ो आपण मानकर जो विद्युत बिल आकि बढ़ो तेणु आहरी गोटे मेन प्रोब्लेम जो मैंने ग्रामांचल रोचे सहरांचल भी रोचे गोटे मेन प्रोब्लेम आपण मानकर पावर कट तेणु खरा दिने जदि आपण मानक दिन में थे पावर कट होची एवं आपण माने से समय जो कष्ट अनुभव करुचंती ता सहित आपण माने जो विद्युत उपकरण गुड़िक बारंबार व्यवहार करुचंती जहाद्वारा आपण मानकर जो नॉर्मल डे रे जेतिकी आपण मानकर इलेक्ट्रिक बिल आसे यह वर्तमान जाकि डबल एवं ट्रिपुल मध्य हो जाए तेणु यही सब समस्यार समाधान पाई आपण मानक पाई गोटे विकल्प रही जोटा कि सोलार एवं आपण माने वर्तमान देखुथिबे आपण मानक अंचल रे जाकि प्राय मैक्सिमम लोक घरे जाकि सोलार लगाउचंती एवं ए सोलार लगेबा द्वारा बेनिफिट कोन होची फास्ट बेनिफिट हला आपण मानकर जोटा कि वायुमंडल रे हमर जो वर्तमान जो समय रे जो वायुमंडल जाकि उत्तप्त होची ताकू जाकि कंट्रोल करिया पई सोलार मध्ये गोटे विकल्प उपरे व्यवहार पारिबो एवं सोलार यूज कले आ गोटे बेनिफिट आपण माने पाइबे ना कौन आपण मानकर जो इलेक्ट्रिक बिल वर्तमान जो 2 मास आपण मानकु अधिक देबे ता वर्तमान मध्य आपण माने कंट्रोल करि पारिबे एवं आपण माने देखुथिबे आपण मानक अंचल रे प्राय मैक्सिमम लोक जाकि घरे सोलार लगाउचंती एवं जो सोलार लगाउचंती आपण माने भाबुथिबे या पई सेमानकु अधिक टंका देबा पई पडुची किंतु जदि आपण माने जानिबे आश्चर्य हेबे मात्र 1875 टंका मन रखंतु मात्र 1875 टंका जदि आपण माने दउचंती ताहले आपण माने निज घरे 1 किलोवाट रो जाकि सोलार लगे पारिबे एवं एथिरे आपण मानकु जो बेनिफिट मिलिबो जोटा कि आपण मानक मासकु बिल जदि 300-400 टंका आछि ताहा आपण मानकर 20 रु 30 टंका रे पहुंची जिवो केवल राति समय रे आपण माने जो गुडिक यूज करेंगे तापाई आपण माने जाकि एक्स्ट्रा देबे बिल देबे किंतु नॉर्मल जदि दिन रे जेहेतु हमर अधिक जाकि आवश्यकता पड़ी थाए तेणु दिन समय आपण मानकर जोटा कि इलेक्ट्रिक बिल पूरा जीरो रहिबो तेणु आसंतु केमिति वर्तमान आपण माने 1875 टंका रे निज घरे सोलार इंस्टॉलेशन करि परिबे या पई कोन कोन डॉक्यूमेंट आवश्यक एवं एही सोलार लगेले आपण माने कोन कोन बेनिफिट पाइबे से विषय रे संपूर्ण डिटेल्स जानिबा ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम दर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट कर देबे तो आपण माने समस्ते जानिथिबे हमर केंद्र सरकार को तरफ रु गुटे योजना जाकि आरंभ करा जायतिला पीएम सूर्यघर योजना तो यही योजना अधीन रे आपण माने निज घरे 3 किलोवाट पर्यंत जदि सोलार पैनल लगाउचंती जहाँ उपरे आपण मानकु उभय केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार तरफ सब्सिडी प्रदान करा जाए एवं मासको आपण माने 300 यूनिट पर्यंत जाकि बिजुली यही सोलार पैनल माध्यम रे व्यवहार करि पारिबे तेणु वर्तमान आम ओडिसा रे जो विद्युत वितरक कंपनी टाटा पावर आपण मानक पई आउ गोटे बेस्ट जाकि नहीं आछि विशेषकर ग्रामांचल रे जो माने रहउचंती एवं कम पैसा रे आपण माने सोलार लगे निजर किछि जाकि सेविंग करने चाहूँगी ताले टाटा पावर वर्तमान आपण मानकु मात्र 1875 टंकार जाकि सोलार कनेक्शन दउची जोटा कि पीएम सूर्यघर अधीन रे जदि पीएम सूर्यघर आपण माने आवेदन करेंगे जार खर्च आपण मानकर 30 रु 40 हजार पड़ो किंतु सब्सिडी तो आपण मानकु मिलिबो सेटा किंतु वर्तमान टाटा पावर आपण मानक पई गोटे सुंदर अपॉर्चुनिटी नहीं आछि जदि आपण मानक घरे विद्युत कनेक्शन अछि ताले 1875 टंकार वर्तमान आपण माने सोलार पैनल लगै पारिबे तो देखंतु वर्तमान TPCODL अर्थात टाटा पावर सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड द्वारा मेगा संचय ऑफर जाकि आपण मानकर चालुची जो थे आपण माने सोलार इंस्टॉलेशन जोटा कि पूर्व आपण मानकु 5000 टंका देवा पई पडुतला वर्तमान ताहा आपण माने 1875 टंका रे करि पारिबे तेणु पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजुली योजना ULA मॉडल अधीन रे 1 किलोवाट घरोई उपभोक्तांको पई जहाँकि आपण मानक वर्तमान सुवर्ण सुजोग तो जदि आपण माने निज घरे एही भली 1 किलोवाट गोटे सोलार इंस्टॉलेशन करूचंती ताले प्रति वर्ष आपण माने 5000 टंका पर्यंत संचय करि पारिबे वर्तमान देखंतु एटा गोटे बेस्ट काहे मु कहूची ना जो माने भी एही सोलार लगेइचंती तांकर जदि हमें देखिबा इलेक्ट्रिक बिल प्रत्येक मास 30 रु 40 टंका आसुची
ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁଏଲ୍ଏ ମଡ଼େଲରେ ଯାହାକି ହେବ ୟୁଏଲ୍ଏ ମଡ଼େଲର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଏଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ୟୁଏଲ୍ଏ ହିଁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ, କାରଣ ମାତ୍ର 1 କିଲୋୱାଟ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ନ ରହୁଛି ଦିନରେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ଦେବ ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସୋଲାରରୁ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ନେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୋଲାର ମଡ୍ୟୁଲାର ଉପରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଲଗେଇବେ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 1875 ଟଙ୍କା। ନର୍ମାଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ପ୍ୟାନେଲର ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା 30ରୁ 40 ହଜାର ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ 1875 ଟଙ୍କାରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସୋଲାର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 25 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଡିସ୍କମ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିନା କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟରେ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଗଣା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଟ୍ ମିଟର ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ନେଟ୍ ମିଟର ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବଳ ସୋଲାର ମିଟର ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3764 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖାଲି ସୋଲାର କନେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ 1875 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୋଲାର ମିଟର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲଗାଇବେ ତା ପାଇଁ 3764 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5000 ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସୁଛି, 5000 ସମଥିଙ୍ଗ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ କୌଣସି ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ଚାର୍ଜ ବା କୌଣସି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଚାର୍ଜ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ବା ବିଦ୍ୟୁତର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର PM ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଅଧୀନରେ ଟାଟା ପାୱାର ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲଗାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ଟାଟା ପାୱାର ଅଫିସ୍ ଅଛି ସେଠି ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ନହେଲେ 1912 ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1912ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏହି କନେକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହିଛି। ଆଗକୁ 2 ମାସ ଯାକି ବହୁତ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଯାକି ଗରମ ରହୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୋଲାରର ଲାଭ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସେଭିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 1 କିଲୋୱାଟ୍ର ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 2 କିଲୋୱାଟ୍ସ ବା 3 କିଲୋୱାଟ୍ସରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ PM ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସବସିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇନଭର୍ଟର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଟା କନେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ହିଁ ଆପଣମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଟାଟା ପାୱାରର ଅଫିସକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ବା 1912ରେ କଲ୍ କରି ନିଜ ଘରେ ସୋଲାର ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଅନଲିମିଟେଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।